Screenshot ko lang. Sige pa, pause ka pa. Hindi. At the same time, video to. Upo ka. Sige, huwag kang tumingin sa baba. Yan, dyan lang sa gilid. Okay. Sige, ikot. Mag-pause ka dyan. Dito, sa gitna. No, dyan sa gitna, magandang view. Dyan sa gitna, dyan. Oo, dyan. 1, 2, smile. Another pose. Okay. Okay. Mamaya po, balik. Made my best single. Nothing felt so great. Ay, ganda. We go, do we go, do we go? And Dahan-dahan na. Kabilis ko naman maglakad. Pabebe ka, pabebe. we go, do we go, do we go? Waterfall. Sige, lakad. Do we go, do we Hindi, go? maganda din dito kasi nature. Nature na nature. Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oo. Sige na. Sige, hindi. Tapos na yan sila. Sige, mag-ano ka lang dyan. Post. Ako naman. Ah! Yan. Video mo lang ako. Nagkakuha ng topo yung pababa na yung tubig. Ikaw daw lumapit. Sakit na yung panga niya, kakanganga.